बंधु माने चलित वर्ष रक्षाबंधन रे एक गंभीर चंद्रग्रहण लगुछि। एही दिन चंद्रग्रहण केउठारे दृश्यमान हेब आमर भारत तथा ओडिशा रे चंद्रग्रहण पालनीय हेब ना नाही। रक्षाबंधन रे सूतक समय केबे राखी बांधिबा उचित तो 2026 मसीह रे रक्षाबंधन केउ तारीख रे पड़ुछि 27 ना 28 राखी बांधिबार शुभ समय एवं राहुकाल कौन आजिर भिडियो रे आमे सबु विषय जानिबा तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधु माने चलित वर्षर रक्षाबंधन एक विरल एवं अशुभ मिश्रण आनी थाए। भद्रांकर भयंकर छाया राहुकालर भयंकर कष्ट एवं चंद्रग्रहण बंधु माने प्रति वर्ष रक्षाबंधन पर्व श्रावण मासर शुक्ल पक्षर पूर्णिमा दिन रे पालन करा जाए। आमर सनातन धर्म एवं शास्त्र गुड़िक स्पष्ट भाव में उल्लेख करिसेंति जे भद्राकाल किंबा राहुकाल समय केबे भी रक्षाबंधन करिबा उचित नुहे। एपरि अशुभ समय रक्षा सूत्र बांधिबा अत्यंत विनाशकारी बोली माना जाई थाए। शास्त्र गुड़िक निर्देश दियंती जे केवल भद्रा एवं राहुकाल को संपूर्ण भाव में एड़ाई दे एही पर्व पालन करा जिबा उचित। यह सहित वर्तमान एही वर्ष रक्षाबंधन केउ दिन पालन करा जिबा उचित से विषय लोकंक मध्यरे किछि द्वंद्व रहिछि। तो वर्ष 2026 अर्थात चलित वर्ष श्रावण पूर्णिमा अगस्ट 27 तारीख सकाळ 9:08 रे आरंभ होई 28 अगस्ट सकाळ 9:48 रे शेष हेब। जहा फଳରେ शास्त्र नियम एवं उदय तिथि उपरे आधार करी 28 अगस्ट 2026 शुक्रवार दिन सारा आम रक्षाबंधनर पवित्र पर्व पालन कराजिब। अगस्ट 27 तारीख रे पूर्णिमा तिथि आरंभ होइबा सत्वे काहेकि रक्षाबंधनर पर्व पालन कराजिब नाही। प्रथमे भद्राकाल एवं एहार धार्मिक इतिहास विषय पूर्ण सत्य जानिबा। एही वर्ष भद्रार छाया अगस्ट 27 तारीख पर्यंत रहिब। भद्राकाल 27 अगस्ट 2026 सकाळ 9:08 रे आरंभ होइब एवं सेही दिन राति 9:32 रे शेष होइब। प्रभावशाली भाବରେ अगस्ट 27 तारीखर संपूर्ण दिनटी भद्रार छाया तळे रहिब। अगस्ट 27 तारीख रे संपूर्ण दिनटी जेतु भद्रार छाया तळे रहुछि तेणु शास्त्र अनुसारे भद्रा हेउछंती भगवान शनिंकर भौणी एवं भगवान सूर्यदेव एवं माता छायांकर कन्या। तांकर स्वभाव अत्यंत उग्र निष्ठुर एवं विनाशकर बोली माना जाइथाए। पौराणिक किंवदंती अनुसारे भगवान ब्रह्मा भद्रांको अभिशाप देइथिले। से अभिशाप देइथिले जे भद्रा काल समय कौनसी शुभ पवित्र किंबा मांगलिक कार्य करुथबा व्यक्ति विनाशकारी एवं अशुभ परिणामर सम्मुखीन हेबे। भद्रा काल समय राखी बांधिबा निषेध सहित एक पौराणिक भयंकर किंवदंती मध्य जड़ित। कुहाଯାଏ जे लंकार राजा रावणंकर भौणी शूर्पणखा भद्रा काल समय तांको भाईंको हातरे रक्षा सूत्र बांधिथिले जहा फଳରେ जहांक आगरे 3 लोक थरी उठिथिला। गोटे वर्ष मध्यरे तांकर समग्र वंश ध्वंस पाईगला एवं तांकर सोनार लंका पाउंस होईगला। सेथिपाई आमर पूर्व पुरुष एवं मुनि ऋषि माने शताब्दी धरी भाद्रव समय भाईर हातरे राखी बांधिबा विरुद्ध रे चेतावनी देई आसीछंती जे भद्रा काल समय भाई हातरे केबे भी राखी बांधिबा उचित नुहे। ज्योतिष गणना अनुसार अगस्ट 27 तारीख रे हेउथिबा भद्रा पाताल लोकरे बास करिवे। शास्त्र रे कहा जायछि जे स्वर्ग लोक किंबा पाताल लोकरे बास करुथिबा भद्रा पृथ्वीर मनीष उपरे सीधा सड़क नकारात्मक प्रभाव पकाई न थाए। तथापि काहेकि विपद नेबे जेतेबेले एहा भाईर दीर्घायु एवं सुरक्षा विषय चिंता करे। शास्त्र निर्देशावली पालन करिबा सर्वोत्तम बोली माना जाइथाए। 28 अगस्ट सकाळे उठिबा बेलको भद्रा समय संपूर्ण भाବରେ शेष होई सारिथिबो। तेणु सेही दिन राखी बांधिबार कोनोसी भद्रा काल संपर्कित अशुभ हेब नाही। एबे आसंतु चंद्रग्रहण विषय आलोचना करिबा। राखी पूर्णिमा दिन 28 अगस्ट 2026 रे आंशिक चंद्रग्रहण घटुछि। भारतीय मानक समय अनुसार एही चंद्रग्रहण सकाळ 6:53 रे आरंभ होई मध्याह्न 12:32 पर्यंत चलिबो जहा मोट 5 घंटा 39 मिनिट पर्यंत रहिबो। अनेक चिंतित अछंती चंद्रग्रहण समय राखी बांधिबा कोन पाप हेब सूतक सम प्रयोज्य हेब कि तो ध्यान दे शुणु। एही चंद्रग्रहण भारत रे दिन बेले घटुछि जेते बेले कि चंद्र आकाश रे देखा जाउ नाहंती।
अर्थात यह दिग्बल तले रही थाए। ज्योतिष शास्त्रर यह एक अपरिवर्तनीय नियम जे जो अंचल ग्रहण खाली आखरे देखा जाए नहीं सेठारे संपृक्त सूतक सम धार्मिक कटकणा एवं अशुभ प्रभाव प्रযোज्य हुए नहीं। फलस्वरूप भारत तथा ओडिशा रे ए ग्रहण पाई कोनोसी सूतक सम हेब नाही किंबा पूजा किंबा राखी बांधिबारे कोनोसी बाधा रहिब नाही। तथापि बंधु माने आउ एक कथा अछि चंद्र ग्रहण ठारू आहुरी भयंकर एवं अशुभ जहाको प्रत्येक भाई एवं भौणी अगस्ट 28 तारिख रे एड़ाइबा उचित। राहु कालर अंधार छाया ज्योतिष शास्त्र रे राहु को एक प्रतारक दुष्ट सत्ता एवं अकाल मृत्यु एवं संपूर्ण विनाशर प्रतीक ग्रह भाव माना जाई थाए। जदि जने भौणी जानतरे किंबा अजाणतरे राहु काल समय तांको भाईर हातरे राखी बांधि थाए तेबे से तांको सीधा सड़क राहुर भयंकर क्रोधर पथरे ठेली देई थाए। राहु काल समय बांधिथिबा राखी भाईर जीवन रे भयंकर दुर्भाग्यर एक क्रमागत घटना आनी थाए जहाँ समस्तଙ୍କ कल्पना बाहरे। एही समय मध्य राखी बांधिबा द्वारा भाई सहित हठात भयंकर दुर्घटना घटी पारे जार परिणाम स्वरूप यह जीवन एवं मृत्युर प्रश्न होई पारे। जने भाई हठात एक गंभीर जीवन घातक रोग आक्रांत होई पारे जार चिकित्सा डाक्तर माने मध्य खोजी पारिबे नाही। अधिकंतु राहुर प्रभाव रे एक समृद्ध कोटी कोटी टंकार व्यवसाय मुहूर्तक मध्य भांगी पड़े जहाँ भाई को निसहाय कर दिए। प्रत्येक टंका पाई संघर्ष करने पड़े एवं परिवार को घोर दारिद्र्य रे पकाई दिए। सबुठारु भयंकर कथा हेउछि राहु काल समय राखी बांधिबा भाई भौणी मध्य पवित्र बंधन रे एपरि विष फोपाड़ी पारे जे यह जीवन व्यापी शत्रुता सृष्टि करे एक सुखी समन्वित परिवार को भांगी दिए। तेणु दयाकरी सतर्कतार सहित ध्यान दियंतु। शुक्रवार अगस्ट 28 2026 रे राहु काल प्राय 10:45 रु सकाळ 10:45 रु 12:20 पर्यंत प्रचलित हे। एही 1 घंटा 35 मिनिट समय मध्य भूले मध्य आपणक भाईर हाथ रे राखी बांधतु नाही। एपरि करिबा द्वारा जीवन व्यापी अनुताप होई पारे। एबे आसंतु देखिबा 28 अगस्ट 2026 रे राखी बांधिबा पाई सबुठारु शुभ एवं आदर्श मुहूर्त केतेबेले रहुछि। सेही दिन पूर्णिमा तिथि केवल सकाळ 9:48 पर्यंत रहिबो। तेणु राखी बांधिबार सबुठारु शुभ समय हेउछि सकाळ 5:57 रु 9:48 मध्यरे। बंधु माने आपण माने शीघ्र उठी स्नान करिबा उचित एवं एही शुभ समय मध्यरे भाई हातरे राखी बांधिबा उचित। जदि कोनोसी कारणरु एही समय जणे भौणी राखी बांधि पारु नाहंती तेबे से केवल पूर्णिमा एवं राहुकाल उभय शेष हेबा परे विशेष करी दिन 12:25 परे एपरि करिबा उचित। तथापि सकाळ 5:57 रु सकाळ 9:48 पर्यंत समय को सबुठारु शुभ एवं सुरक्षित बोली माना जाए। बंधु माने रक्षा बंधनर पवित्र पर्व सहित जड़ित दुईटी महान पौराणिक कहानी एही बंधनर पवित्रता को दर्शाए। प्रथम कहानीटी हेउछि भगवान कृष्ण एवं द्रौपदींकर। जेतेबेले सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान कृष्णंकर आंगुठी कटिगला द्रौपदी द्वितीय थर चिंता न करी तांको साड़ीर एक खंड चिरी तांको आंगुठी रे बांधिदेले। याकु रक्षा सूत्र भावरे ग्रहण करी कृष्ण द्रौपदी को तांकर भौणी भावरे स्वीकार कले। परे से वस्त्र हरण समय तांकर सम्मान रक्षा करी से सूत्रर ऋण परिशोध करथिले। अन्य एक किंवदंती जमराज एवं जमुनांक सहित जड़ित। श्रावण मासर पूर्णिमा दिन जमराज तांको भौणी जमुना को घर को जाइथिले जेउठारे से तांको कपाल रे तिलक लगाइथिले एवं तांको हाथ रे रक्षा सूत्र बांधिथिले। खुशी होई जमराज एक वर देइथिले जेउ भाई एही दिन तांको भौणी द्वारा तिलक पिंधिबे एवं तांको भौणी द्वारा राखी बांधिबे से केबे भी अकाल मृत्यु किंबा जमलोकर भय करिबे नाही। आसंतु एबे रक्षा बंधनर लोक माने अजाणतरे करुथबा गंभीर भूल गुड़िक विषय आलोचना करिबा। प्रथम बड़ भूलटी हेउछि भाईर मुंड खोला थिबा बेले तांको तिलक लगाइबा। जेतेबेले जणे भौणी तिलक लगांती भाईर मुंड को घोड़ाई रखिबा पाई एक रुमाल कपड़ा किंबा एक टोपी रखिबा आवश्यक। मुंड खोला रखी केबे भी तिलक लगाइबा उचित नुहे। एपरि करिबा द्वारा मानसिक चाप वृद्धि पाई थाए एवं पूजा को असंपूर्ण करि दिए। द्वितीय बड़ भूल हेउछि तिलक पालन समय भंगा चाउल दाना किंबा खंडित चाउल व्यवहार करिबा। अक्षत शब्दटी अखंड किंबा अक्षत को बुझाए। तेणु सर्वदा संपूर्ण अक्षत सफा चाउल दाना व्यवहार करिबा उचित।
ଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯିବା ଦିଗ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଭାଇ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଭଉଣୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିବା ଉଚିତ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଦେବତା ଯମରାଜଙ୍କ ଦିଗ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଭୁଲଟି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରାକ୍ଷୀ ସର୍ବଦା ଭାଇର ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ବାମ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାଇର ହାତରେ କେବେ ବି କଳା ରଙ୍ଗର ରାକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ରେଶମ, କପା ସୂତା କିମ୍ବା ଲାଲ, ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ କଲରର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ଭୁଲଟି ଉପହାର ଦେବା ସମୟରେ ସତର୍କତା। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଭାଇମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ଦେଉଥିବା ଉପହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ଅଛି। ଭାଇମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଧାରୁଆ ଜିନିଷ, ଚପଲ କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ଭଳି ଜିନିଷ ଉପହାର ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଉପହାରରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ, ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ମିଠା ଦେଇପାରିବେ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରମୁଖ ଭୁଲଟି ଖାଦ୍ୟ ନିୟମ ସହ ଜଡ଼ିତ। ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତିକି ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମାଛ, ମାଂସ, ଗୁଟକା କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ ଭଳି ତାମସିକ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଘରେ କେବଳ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ଖେଚେଡ଼ି, ହାଲୁଆ, ମିଠା ଏଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧି ଖାଇବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ କେବଳ ଫଳ କିମ୍ବା ଜଳ ନେଇ ଉପବାସ ରଖିବା ଉଚିତ। ଭଉଣୀ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଉପବାସ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଅଗଷ୍ଟ 28, 2026 ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପଡୁଥିବାରୁ ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ଉପବାସ ପାଳନ କରୁଥିବା ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ମା ମାନେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ କିମ୍ବା ପୂଜା ସମୟରେ କୌଣସି ଖଟା ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେନ୍ତୁଳି, ଲେମ୍ବୁ, ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବ ପାଉଡର ବା ଆମଚୁର ପାଉଡର, ଦହି, ଗୁପଚୁପ କିମ୍ବା ଖଟା ଭଳି ଜିନିଷ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ମାତା ସନ୍ତୋଷୀ ଖଟା ଜିନିଷକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇବା ମାଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଉପଚାର କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ଭଉଣୀ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅପାର ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ରାହୁ, କାଳସର୍ପ ଏବଂ ଶନିଙ୍କର କ୍ଲେଶ ଏବଂ ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ତାଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିକାରଟି ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ 11 ଟଙ୍କା, 21 ଟଙ୍କା, 51 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 101 ଟଙ୍କା ଭଳି ଟଙ୍କା ନେଇ ତାଙ୍କ ମୁଠା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟଙ୍କାକୁ 7 ଥର ଘୁରାଇବା ଉଚିତ। ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7 ଥର ଘୁରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ଏକ ଦୋକାନକୁ ନେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ କିଣନ୍ତୁ। ଏହି ରାକ୍ଷୀକୁ ଓସ୍ତ, ସମୀ କିମ୍ବା ବଟବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। ଗଛରେ ଆପଣ ସିନ୍ଦୁର ତିଳକ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏକ ମିଠା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ହେ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ଦୟାକରି ମୋ ଭାଇକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହି ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭାଇ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଦର୍ପଣ ଦେଖିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ଭଦ୍ରାକାଳର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ରାହୁର କୁଦୃଷ୍ଟି ଦୂର ହୁଏ। ସଫଳତାର ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳ 5ଟା ମଧ୍ୟରେ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ପୂଜା ଥାଳି ସଜାନ୍ତୁ। ଥାଳିରେ ରାକ୍ଷୀ ରଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଗଣେଶ କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ବସନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ଭାଇ ଭାବରେ ଦେଖି ପ୍ରଥମେ ସେହି ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଫଟୋ ତଳେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରେମର ଲୁହ ଢାଳନ୍ତି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ରାକ୍ଷୀ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇର ହାତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହି କାମଟି କରିବା ଉଚିତ।
तो बंधु माने आपण जदि एही विधि रे राखी पूर्णिमार पर्वटी पालन करती तो निश्चित भावरे आपणक भाईंकर मंगल हेबो एवं आपणकर भाई सफल हेबा सहित दीर्घायु मध्य हेबे एवं भाई भौणीक मध्य संपर्क अतुट मध्य रहिबो। तो बंधु माने जदि मोर एही भिडियोटी आपणक भल लागि थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु।